Anong task? Good morning, guys. Good afternoon, good evening. Ano ang gusto? Okay. Sige, lagay ko dyan yung crackers mo sa bag ni Mami. Baunin. Ay. Baunin daw namin kasi aalis kami. Punta kami ng Children's Farm. Ano? Ano pa? Meron na isa doon. Bili of banan, of apple, alay crackers. Gusto niya kainin. Nay, wakanu. Dali, ayusin lang ni Mami yung tea. Gulo ng umaga natin, guys. Maglagay siguro akong dalawa. Ay, sana lang. Baunin ko lang kasi alis nga kami. Ang ate Zoe doon natulog kay Mama Marina. Ngayon magkikita kami. Summer dito sa city kasi bakasyon na ng mga bata. Dali namin sila sa sa Children Farm. Gora na tayo doon. Kasi today maaraw, maganda ang weather. So magandang maglaro ang mga bata sa labas. Let's go, guys! Dito na ang ate. Kasama ang oma. Hi! Wat? Ja, mooi. Ik wil eerst je schoenen uitdoen, Zoe. Akin na yun si Milo. Je wil spelen. Zoe. Opo, ma. Milo wil ook spelen. Okay dan. Okay. Okay. Neem mijn telen uit. Oh ja. Tuurlijk. Oma en ik hebben pannenkoek gegeten. Oei, lekker naman ang ontbijt. Ja. Nee, niet bij Duan. Niet ate Duan. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Woohoo! Woohoo! Hindi niya talaga binatawan tong si Milo. Milo the penguin. Oké, we willen nu stoppen. Okay. Wow, kakit naman ng mga to. Hello. Hello. Okay. Oh, maybe there's a donkey. Mag ik zien? Oh yeah, geit. Mag ik zien? Geit. Mag ik zien? Kakit, di ba ma? Oh, here. Kijk maar. Een donkey en dus een donkey. Not donkey, but geit. Goat. Mag ik het zien? Okay, je wil ook zien. Okay, samen met ate. Wow. Zie je, Ken? Meh. Meh. Kijk, die wacht even. Ik denk als die gaan wat gooien. Ken je wel? Mahulog ka dyan. Meh. Ik denk niet. Misschien deze, Zoe. Zoe, misschien deze. De konijn ba yan? O ano yan, ma? Maar dat niet. Dit is te ver weg. En ze zijn nog eten. Ja? Meh. 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 Ay. Wala silang pakialam. Hamster. Hamster. Doe maar, Ken. Daar, in dat stoeltje. In dat stoeltje. Ayaw nila, nakbusog sila. Hamster, kom. Oh, proberen, Ken. Eten geven.
Alayo mo, nak. Di naman siya. Lapit ikaw. And then we might eat them. Oh, maybe it's not hungry anymore. Here, Zoe. There's a can. Wala, busog na sila. Ano na brunch na. Then we might eat Aroy, kabuisit. Kasora na. Oh, no, kike, probira. them. Probira. Eat them. Oh, probira. Don't I never ate them? That is hamster. Oh, yeah, there. There. Oh. Wel niet eten. Het is helemaal vol, denk ik. Kijk, de buikjes zijn helemaal groot. Zo. Sige, probira. No, probira. So. What? Ayaw ng hamster. Ayaw talaga. Mama, shoot ka dyan. Kadar, Kenneth. Ayun, Ken. Ayun, Ken. Katataba ng hamster nila. Ayaw. Oh, laat maar na. It's okay. Misschien de volgende keer. Ja? Next time, anak. Si Oma, ma-shoot yan dyan. Mamaya, ma-shoot yan. Ayaw naman niya pag lumapit. Zoe, hindi na doon. Nee. Ja. Nou, those are food. Je mag wel... Je mag wel aaien, kind, denk ik. Wow. Opo. The butcher ka ma. Laki ng ano nila. Pig. Sorry. Hi. Kijk, we hebben een varken hier. Yes, dikke. Zo dikke. Ja, mag wel. Oeps. Ja. Dikke. Eten niet. Oh nee. Goed zo, Teh. Goed zo. Die mag wel hier, beneden. Cute naman yan. Hoor je dat? Pausa muna. Ano? Daar. Saan? Doon? Oh, sige, punta tayo doon. Kunin mo si Kenneth. Kenneth! Come on. Tara. Oh, sige. Good job. Kadumi na ni Milo. Nak, oh sige nak, laya na ikaw. Bakit? It's okay. It's okay. Ik heb extra kleding voor jou. Ja. Woohoo! O tara, punta tayo sa gusto mo. Doon? Lakad tayo papuntang city. Doon tayo mag-lunch.
Malapit lang ito sa city, mga 15 minutes na ano, lakad. At dito talaga may mga ano mga libro-libro. Kuha ka siguro, tapos balik mo lang after mo ano. Puro ano, Dutch books. Siya book ya? Fair book, yes. Alain kay ka? That is for, okay. Malis ng isa. Kuha ka ng isa, balik. Okay. Rowland ng libro. Okay, bakan. Pero ano lang yan, dito sa baryo na ito. O sa bagay, pwede ka sa kabilang baryo, pero maglagay ka lang din. Oo. Patubo na ang mga halaman, guys. Paspering na. Ang dami nating ano, mga stop. Dahil pa natin ang bus stop. Hindi yan sa Frau yan, nak. Mamulaklak pa yan. Ang cute ng mga bahay dito sa gilid. Iba-iba. Hindi kagaya doon sa baryo namin. Halos pare-pareho yung mga bahay. Dito medyo lang naman. Iba-iba. O, iba din ang shape nitong isa. Go, Ken! Need the plant vangen, oké? Misschien dat is een beetje scherp. Ja. Ay, kakit ng bahay. Yes. Maglakad pa tayo ng 12 minutes. Sorry. Mga hindi 12 minutes yan, mga 20 minutes yan kasi kasama namin si Kenneth. Cute din neto. Iba din ang shape niya. Konting lakad na lang, guys. O, kala nyo sa atin lang may bomba din dito. Kaya lang yung bomba dito pang display lang. Hindi yan talaga ginagamit. Misschien is fishes. Hello, Ken? Ken? Na-amaze ang Kenneth. Hey, fishes. Walang isda. Cute. Puro siya bunga o wala siyang ano, dahon. Nice. Oh, 'di ba? Nahilo na kayo. Sorry naman. Nag-stop ako dito. Ganyan itsura niya. Para siyang maliliit na ano, apples. Ano kaya to? Hindi ko rin alam yan. Comment down below nga po kung alam nyo yan. Ang ganda. Parang ornament siya sa Pasko. Nandun na yung maglola. Vlogging is live. Nakita ko na yung windmill. Ibig sabihin, nasa city na tayo. Let's go. Tahimik talaga dito. Kahit nasa ano ka, oh. Sa mismong city, may ano pa man din today market. Ang ganda ng view dyan, oh. Super serene. Yung maglola nagtitingin ng bangka. Ken? Let's go. What? Boat? Wow! Yan ang gusto nila. Yan ang ano, maganda kasi sa labas. Maaraw.
Ja, om te bouwen. Bouten om te eten. Wow, kanais. Kanais. Iya, wakan ice siya. Ice cream na tong batang ito. The buzz of the city. Yan yung dating munisipyo. Kompleto pa yung ano niya o yung mga bell niya sa taas. Teka, Ken. Napagod, guys. Napagod yan, kakalak. Si Zoe nadulas. Sinong nadulas? Si Zoe nadulas. Are you okay? Yeah. Yes. Where are we going? Sa? Sa market. 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 Bili tayong gulay dito. Kasama yung poging-pogi nating afam. Hey! Uy, nag-shave na yung afam natin. Very pogi naman. Wala, oh, kunwari, di tayo naririnig. Ayun, nak, yung gulay. Come on, let's go. Let's go buy some fruits here. Yeah, some fruits. Strawberries, blueberries. We still have blueberries. These are kiwi gold. Yeah, don't touch it, don't touch it. Kiwi and dragon. Grapes. And oh, you can try. Let's try them. And courgette. Bye. Ken, ik wil citroen alsjeblieft. Ken, pak maar citroen voor mij. Naman. Alam, mahilig sa frites kagaya ng nanay. Potato. Asperges. Ang haba nung ano. Haba ng radish. Yes, small potatoes. Yes. 2 for 3 euro. Isa lang kailangan ko, dad eh. Courgette. Zoe, can you please get 1 courgette for me? Please get 1 courgette. Yes. That is courgette. This one. Yeah. Woo! It's cold. Kijk, Zoe, here. Steam. And there's the ice. See ya? Oei. Oei. Ik denk de kerk is open. Wat denken jullie? Zullen wij daar gaan binnen de kerk? Ja? Wacht even. Kom maar, we kijken de kerk, Ken. Come on, paaraw muna natin itong mga bata, guys, kaya hindi pa sila natapos sa paaraw. Guys, i-end ko na ang ating vlog for today. Sana po yung nag-enjoy kayo. Please don't forget to subscribe. Like and share and subscribe. Bye, guys. Bye, guys. Guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.